Kuna aquellos magamahilig man ukay-ukay, sabe ustedes sa is bundle de assorted ukay-ukay kun sin papeles. Ella puede confiscar personas del Divisoria Police de encabecimiento mismo del Jefe Police Senior Inspector Arlan de Lumpines. Mientras descarga o descarga na un wing van truck en Denantes Aga na Aurora Village, Barangay de Giwan. Con el driver del truck, que nombra como si Romel Amihan Panado, 38 años de edad y nativo pa de Dualao o Dualo, Lumbig, Cagayan de Oro. Mientras el truck dueña si Eugene Utlang Resma, nativo también de Siocon or Siocon Subdivision or Sean Subdivision, Cantoan, Cagayan de Oro. Report del Pueblo. Este size bundle del ukay-ukay, assorted ukay-ukay. Puede kita mirar talya abajo. And then cuando kita con el truck, completo man dice documents, pero con este bundle de ukay-ukay, no hay les. So, and confiscate kita con este size bundles. Según Condelumpines, con el 6 bundle de assorted ukay-ukay, ay man turnover dayon este día para na Bureau of Custom. Report del Pueblo. No hay pal dueño. Tiene naman kita anda, na so tabla kita, dale dila con el tariff loss, custom and tariff loss. Kasi ko sa manalya lang sila ng custom saka. Report del Pueblo. Nalyaman tayo na siya na custom siya sali. Pwede ba sa entraki ka natin sa pasalya na custom? Correct. Ano, pantalan mo na siya. Dolyaman, kwan lang, run around the bush. Vira-vira lang. Hala, kompleto si Aldeborber con el dueño. Di manada mga ukay-ukay alin na mga tiyangga di atong tabi. Manada. Kaya man pensa ka illegal galis eh. Amaya gani. Hindi tamin siguro Numabla, si ukay-ukay illegal tamen, partner. peke tamen. Oo. Ay, kausa raskina. No ay daw papeles. Ya Oo, pwede amokel. presenta.